Ассалому алейкум дӯстони азизи гиромӣ. Ҳозир мо анамин обуфро бо ду анамин средства гӯем ки спрей антидоғ ва салфетка для обуви. Ин ҳам блеск метиҳад, ҳам уход метиҳад, ҳам тез тоза мекунад. Ҳозир анамин ду обуфро тоза мекунем, мебинем, абзор мекунем ки дар ҳақиқат чӣ хел ино кор мекунад. Хоб аввал ман просто чанги обуфа просто тоза мекунам, чангаша. خب اکنون میبینیم من ببینید چه خیلی گویم که داغ شده. از من میتونم طرف سفیدش مثلا میدونید که پسته‌ای چرکی میشه طرف سفیدش و ازی برای همین ما اول میتونیم که همین سالفتکا رو سپری رو استفاده بریم. سپری رو گرفته میشم و میتونیم با سالفتکا تازه کنیم. уже mana bibinin уже нескадан сар кардани чирки меоша. спрея бемалол метавонем ки основной ҳамин либоса, чизои сафеда, либоса масалан чизои сафеда мисол вақте ки стиралка ба мепарфоем ку метавонем бемалол ҳамун ҷои доғ шидагишта, ҷои чиркин шидагишта спрея хушрӯ карда биша бено стиралка да партоен полностью сафед мекунад. Сачок мегӯем, чизе ки бошад либосои сафедотона, ман лично худам постоянно сафед мепӯшам, тоза хушрӯ мекунад. ва бинабин тагиша чӣ хел тоза кард, уже сафед шуд, уже маълума ки масалан уже разницаша дидестем. So чанқае ки хушрӯ бо тоза кунӣ ҳаминқадр гӯем ки сафед мекунад, ҳаминқадр тоза мекунад. лозим акун бисёр намешакам барои ин ки вақти видеоям дароз нашавад. خب اکنون سالفتکا میگیریم. این سالفتکا 15 تا میشود در درونش و اکنون میشکیم. ببین уже сразу هم блеск میتیاد. یعنی که این سالفتکای خیلی ای магазин که میگیرین مثال просто ваян این специально برای обувь. این обувь именно نگاه میکنه و خود میکنه. خیلی سالفتکای دستی نیستن اینا. این специально кожа, искусственный кожа فرق ندارد. любой намуди обувь تازه میکنه. نکای حالا اکنون باید که خیلی خاک شود. بر برم разница بینتان بر برم دیگرای توبرمین. من با یوتیوب کانال دارم، واتساپ گروپ دارم دوستان عزیز. میتونین در کامنتاری نویسین. ссылкаш ро обязательно дар YouTube канали худам чӣ мекунам, дар комментарий, дар описание ссылкаи WhatsApp группа мемонам, метавонед дар омада дохил шавед. барбирам разница бинед чанд қашид. барбирам вайш ҳаст разница хеле хушрӯ аст. значит дар ҳақиқат ин чизо эффективнян дар ҳақиқат фоида мекунанд. обязательно истифода бурда бинетон. ба канал подписаться шавед дӯстони азиз. اگر که به شما همین معقول شدگی باشد میتونید با آدمی که به شما همین ویدیو رو روان کرده است یا که در کامنتاری اگر خودتون از یوتیوب افتاده باشین سکیتکا گفته نویسین یا که در کار گفته نویسین، ما شما دا چه خیل میتونین که با نرخ بهترین زکات کنین، همش رو به شما میفهمونید.